Žar ptica spominje se često kod ruskih pesnika. Ona se predstavlja kao ptica sreće, čudne lepote. Ona pritiče u pomoć nevinim protiv nečistih i pravednim protiv nepravednih. Stari misirci su obožavali pticu Feniks, koja je umirala i ponovo vaskrsavala. I u jednom i u drugom slučaju mi vidimo simbol duše čovečije koja je stvorena od Boga, puna topline, puna blaženstva i prečudne lepote. Po svojoj prirodi duša je čista i nevina, i svetla i pravedna. No greh je žaoka smrti koja dušu usmrti. Greh udaljava od Boga u zemlju daleku, gde se duša hladi i mrzne i bludi i umire. Takvoj duši treba spasitelj, povratitelj, vaskrsitelj i pomiritelj. Dušo ljudska, ne očajavaj, ne čekaj onoga koji je već došao. Došao je tvoj spasitelj, povratitelj, vaskrsitelj i pomiritelj. Vospreni ptico pokisla i budi opet žar ptica kakva si i bila, kad te je tvorac tvoj svojim duhom i dahom zagrejao i okrilatio.